Candidate number 13. Third girl to advance into our top 5 is candidate number 6. Last 2 girls. And you are part of our top 5 candidate number. How do you think? Candidate number 11. And now, completing our top 5. Please step forward. Candidate number 7. Congratulations, candidate number 7. There you have it, ladies and gentlemen, our top 5 finalists for our pristine San Damaso 2025 Masipang Pakpak to the 5 of them. And yes, indeed, to the rest of our beautiful teams right there, thank you so much, mga palangga, for joining. And indeed, you are also a winner to our hearts. Thank you so much for joining and for sharing your talent. And there you have it, ladies and gentlemen, our top finalists, finally. And just at this moment, friends, our criteria for judging will be back now, or the scores of our candidates will be back into 0 at this moment. And our new criteria for And our new criteria for judging are the following. Beauty, 40%. Intelligence, 60%. A total of 100%. Again, our new criteria for judging is beauty, 40%. And intelligence, 60%. A total of 100%. And whoever of the ladies right here will get the highest score will be crowned as our Miss Teen San Damaso 2025. And at this moment, let's now proceed to the final question and answer. And we will begin with candidate number 10. Ladies and gentlemen, we will begin with candidate number 10. Okay, here's the center stage. Kira pa lang na. Over here, come na. And yes, hi, candidate number 10. Kumusta ka man, Sarah? Okay lang. So, na naman yung mag-ibati, Sarah. Nalimpay ka ba or di ko'y paan ka? Di ko'y paan. Okay, thank you so much. Okay, so this time pa lang na, it's time to answer your question from our judges. And at this time, ako gihanyo pag-usab ang mga katawhan dinhi sa Santa Maso nga sa pagtubag sa aton mga candidates sa ila pangutana, aton sila pamation pag maayo o dili kita maghimo sa bisan nano nga kasaba para makafocus sila sa pag-answer. Okay.
Please open it. You pick judge number 2 is July Andrina. Hello, good evening, candidate number 10. So, nani mo saray mo gibati nga kagabi on? Okay lang. Okay, so amin na siya pangutana. Kung na kay mahatag na mensahe sa kapwa ni mo batanon, kung sa man kini og ngano sa kabalikon, kung na kay mahatag na mensahe sa kapwa ni mo batanon, kung sa man kini og ngano. Ako balikon palangga, nano man ang imo mahatag ng message sa kaparihan nimo nga batanon, nano man kini og ngano. Para sa ako, ang ako message sa batanon, para sa ako, padayon lang sa pag-eskwela, and delivers. Thank you. Pagyan sa pag-score and do your best. Thank you so much, candidate number 7. And now, ladies and gentlemen, let's have candidate number 13. Please step forward. Hi, candidate number 13. Kumusta ka man, Sara? Okay lang, medyo di ko ibaan gamay. Okay, medyo di ko ibaan gamay. Sino ka rin gamay parang dali siya sa akin? Okay, that's it. And this time, it's time to pick a number. And please open it. You pick judge number 1. Mr. Carlos C. Andina. Okay, good evening, candidate number. What number are you? Number 13. Good evening, Sir Andrino. Hello, kumusta naman dahil? Okay lang, medyo di ko ibaan gamay. Ayaw ka po ba ya? Tumaga ngayon ang akong pangutana pariya sa klase ng arte ka mo tubag, ha? Okay, maukini ang akong pangutana nga angay jud nimong tumagon. Bilang usa ka batan-on karon, unsa man ang imong papel sa pagtabang sa pagpalambo sa inyong barangay. Os mo na ko diha. Bilang usa ka batan-on karon, unsa man ang imo papel sa pagtabang sa pagpalambo sa inyong barangay. Ako, sa ako lang opinion ha, akong pabukol, ang kadamo abis ang basura sa amon barangay. So dapat, magkuhan kami sa mga recycling, kadamo sa clean up drive sa amon barangay. That's all. Thank you. Thank you so much, candidate number 13. You may now proceed backstage. Okay. At this time, candidate number 6, please step forward. Okay. Hi, candidate number 6. How are you tonight? Okay lang, diba? Okay, bad. Ikalma lang ang imong kaugalingon. And please pick a number. And that is Judge number 3, Miss Amor Powers. Good evening, candidate number 6. You're so beautiful, darling. Po. Is this your first time joining the pageant? Yes po. Okay, padayon pa ha. Layo ka pa'y malambot ha. Okay, my question is, mga tara niya ko una ha, aware ka na ang Pasko kay birthday sang Ginoo?
ang pagkatao ni Bibi mo. Ang ako pangutana, sara nga umaabot nga Pasko, nano ang imong pangayoon nga regalo sa Ginoo para sa imo pamilya. Thank you po. Para po sa akin, ang hihingiin ko po regalo sa Panginoon ay ang kaligtasan at Please pick a number. And that is a judge number. Number 5, Miss Angel Sati. Bantayan na umaabot.